গাইস আজকে আমরা একদিনের জন্য চলে আসলাম পাকিস্তান সার্ভারে এন্ড দেখতে পাচ্ছো আমার এটা হচ্ছে একটা বট আইডি এন্ড আজকে আমরা ট্রাই করব পাকিস্তান সার্ভারে গ্র্যান্ড মাস্টার রিজনের প্লেয়ার গুলোকে আমাদের ফ্যান লিস্টে অ্যাড করা এন্ড এছাড়া কিন্তু পাকিস্তানের ভাই ব্রাদাররা কেমন মনে করো গাইস আমরা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান সার্ভারে আসছি ওরা কি গাইস আমাদের ফ্যান রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করবে? मुझे पाकिस्तानी लड़की चाहिए शादी करने के लिए। तुम्हारे पास ऐसा कोई लड़की है क्या? नहीं है। ओह, तो तुम्हारा कोई बैंड टैन है क्या? मैं बांग्लादेश पे लेकर आऊंगा। मैं पाकिस्तान जाऊंगा और बांग्लादेश पे लेकर आऊंगा उसको। नहीं। हेलो हेलो अस्सलामु अलैकुम भाई, কেমন আছেন? अबे यार किक मारे दिस। मेरे साथ अन्याय हुआ है। हेलो हेलो अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई पाकिस्तानी हो क्या? नहीं नहीं, हम चाइना से। वाह क्या बात कर रहे हो? मैं तो बंगाली हूँ। बीडी सर्वर से पाकिस्तान सर्वर में आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पाकिस्तानी बंदा कैसे है ये देखने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। अबे यार किक मार दिया भाई, ये कोई बात हुआ? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तुम इंडियन हो? नहीं नहीं, मैं बंगाली हूँ। बीडी सर्वर से आया हूँ। बंगाली, आई लव यू बंगाली भाई। आई लव यू टू ब्रो। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার এন্ড কেমন আছো সবাই? তো গাইস দেখতে পাচ্ছো আমি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ সার্ভার থেকে চলে আসছি এখানে হচ্ছে যে পাকিস্তান সার্ভারের মধ্যে। দাঁড়াও আমি তোমাদেরকে এখনই দেখাই দিই। এই যে দেখতে পাচ্ছো কর্নারের মধ্যে আমরা হচ্ছে বর্তমান আছি পাকিস্তান সার্ভারের মধ্যে। আর আজকে আমরা একদিনের জন্য চলে আসলাম গাইস পাকিস্তান সার্ভারের মধ্যে এন্ড আজকে আমরা চেষ্টা করব মনে করো পাকিস্তানি মেয়ে একটা যদি পড়াইতে পারি পাকিস্তান চলে যেতে পারবো গাইস। আর পাকিস্তানি মেয়েরা তো ভাই মনে করো মাশাআল্লাহ। তাছাড়া কিন্তু গাইস পাকিস্তান ভাই ব্রাদারদের সাথে কিন্তু এখন আমাদের অনেক ভালো সম্পর্ক এন্ড মনে করো গাইস আমরা বাংলাদেশ থেকে যখন পাকিস্তান সার্ভারে গিয়ে খেলবো, পাকিস্তানি যখন ছেলেরা জানবে ভাই আমরা বাংলাদেশি, তখন গাইস ওদের রিঅ্যাকশন দেখবো এন্ড ওরা কি গাইস আমাদেরকে গ্রুপ থেকে কিক দিয়ে বের করে দিবে আমাদের বট আইডি দেখে, নাকি গাইস আমাদেরকে আই লাভ ইউ বলবে। এন্ড তাছাড়া কিন্তু গাইস আজকের এই ভিডিওটা কিন্তু অনেক মজা আছে, বিনোদন আছে। তো চলো গাইস ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যায়। আর তাছাড়া কিন্তু গাইস পাকিস্তানের যে সিএস র্যাঙ্কের টপ 1 রয়েছে আমরা কিন্তু তার সাথেও দেখা করছি। তার ছিল 798টা ভিআই স্ট্রিক এন্ড এরপরে কি হয়েছে সেটা গাইস আমি তোমাদেরকে দেখাবো। যারা 100% একটা ডায়মন্ড অফ ওয়েবসাইট খুঁজতেছো তাদের জন্য হচ্ছে এসকে ডায়মন্ড অফ ওয়েবসাইট। ক্রোম অথবা গুগল ব্রাউজারের মধ্যে সার্চ করো এসকে টপ আপ অথবা আমার বায়োতে দেওয়া পিন কমেন্টে ক্লিক করে চলে আসতে পারবা তোমরা এই ওয়েবসাইটের মধ্যে। এটি তোমাদের জন্য একটি ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট যেখান থেকে কিন্তু তোমরা দিন রাত 24 ঘন্টা ডায়মন্ড অফ করতে পারবা। এছাড়া তো এখানে রয়েছে উইকলি অফার, মান্থলি অফার, ফ্রি ডায়মন্ড। তো সকল কিছু জানতে চোখ রাখো ওদের টেলিগ্রাম গ্রুপে। তো ওয়েবসাইট এবং কি টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক কিন্তু পিন কমেন্টে দেওয়া আছে। তো এখন আমরা কি করব গাইস, বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে রিকোয়েস্ট দিব এন্ড ওয়ার্ল্ডের যে পাকিস্তানের প্লেয়ার গুলো আসবে গাইস তাদের সাথে আমরা ভরপুর আড্ডা দিব। এইভাবে আড্ডা দিতে দিতে ভাই আমি তো ভাই একটা মানে কি বলবো ভাই টপ 1 এর গ্রুপে চলে যায়। আমি তো সেটা মানে অবাক হয়ে যাই ফুল। আরে ভাই কেমনে কি ভাই টপ 1 এর গ্রুপে চলে আসছি। हेलो हेलो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। কেমন আছেন? उर्दू उर्दू बोलो भाई। उर्दू मुझे हिंदी आती है भाई, उर्दू नहीं आता पूरे तरह से। तो कैसे हो भाई? ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। भाई गेम स्टार्ट करोगे, खेलनी है गेम? भाई मैं बांग्लादेश सर्वर से हूँ। तो गेम खेलनी है या नहीं आपने? नहीं नहीं अभी गेम नहीं खेलूंगा। पाकिस्तान मैं बांग्लादेश सर्वर से। अबे यार किधर चला गया? हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। नेक्स्ट भाई। भैया हैकर तो नहीं है ना? हाँ भाई हैकर हूँ मैं। देख लो ना, हमारी आईडी में बैन करो। भाई बैन हो जाएगा तुम्हारा डी, सोलो चल जाओ। তো এরপর হচ্ছে তো আমি খালি ভাই রিকোয়েস্ট দিতেই থাকি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, একটা প্লেয়ার আসতে থাকে একটা প্লেয়ার যাইতে থাকে, অনেক হচ্ছে কথা বলেন অনেক হচ্ছে এসে চলে যায়। তো এইভাবে কিন্তু অনেকক্ষণ চলতে থাকে, আমাদের কোনো মজাই পাইতেছিলাম না এক কথা বলতে গেলে। তো এরপরে হচ্ছে যে ভাই বিনোদন আর বিনোদন খালি পাইতে থাকি একসাথে। তার আগে গাইস যারা যারা ভিডিও দেখতেছো সবাই কিন্তু ওরা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, এটা কিন্তু গাইস আমাদের সেকেন্ড চ্যানেল। আর ভিডিওতে যারা যারা লাইক করো না ভাই বড় করে লাইক করে দিবা। তো এর দেখো আমি এরপর হচ্ছে একটা গ্রুপে যাই এন্ড ওই গ্রুপে তোমরা কাহিনীটা দেখো, ঠিক আছে? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई पाकिस्तानी हो क्या? नहीं नहीं,
हम चाइना से हैं। वाह, क्या बात कर रहे हो? मैं तो बंगाली हूँ, बीडी सर्वर से पाकिस्तान सर्वर में आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तो पाकिस्तानी क्या बंदा यार। कैसे है ये देखने के लिए। अच्छा। अबे यार, किक मार दिया भाई, ये कोई बात हुआ? ये कोई মানে बात ভাই আমি রিঅ্যাকশনটা দেখে ওর ভাই অবাক হয়ে গেলাম যে মানে ভাই হাসতে হাসতে ভাই কিক মেরে দিল। তো যাই हुआ? হোক এরপরে কিন্তু আমরা আরেকজনের গ্রুপে যাই। ভাই এই ভাইটা আমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো লাগছে। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। কেমন ओए আছেন ভাই? तुसी मेरी प्रोफाइल को लाइक नहीं कर दे यार, लाइक कर दो मेरी प्रोफाइल को, की कर दे पे वे। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ये देखो कर डाला। अबे तुम्हारा कितना लाइक है? वाओ, 50,000 भाई लाइक। हेलो। तुम इंडियन हो? नहीं नहीं, मैं बंगाली हूँ, बीडी सर्वर से आया ओ हूँ। बंगाली, आई लव यू बंगाली भाई। आई लव यू टू ब्रो। हमारे भाई हो तुम, हमारे भाई, हाँ हमारी जान हाँ, हो तुम। तुम भी हमारा बाकी भाई हो, क्या जान हो, यार हो, सब कुछ। क्या बांग्ला आती है बोला? तुमको? बांग्ला आती है तुमको? ना यार, मुझे सिखा दे यार। শিখা দিতে হूँ, বলো আমি তোমাকে ভালোবাসি। না क्या? না, এটা না, मैं बोलता हूँ तुमको, मैं बांग्लादेश, আমি इधर বাংলাদেশকে ভালোবাসি। ये बोलो। इधर 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 मेरे पास आ, तू मेरे पास आ इधर। ओके ओके, रिक्वेस्ट। अबे यार, रिक्वेस्ट नहीं देख के बोला मैं, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। ये कोई बात हुआ क्या? আমি ভাবছিলাম এই ছেলের সাথে ভাই একটু ভালো সম্পর্ক করব। দেন এরপরে হচ্ছে ওর বোন-টোন থাকলো। যাই হোক আমরা বুলেনের পর যাই। মানে ভাই ও হচ্ছে কোথায় ভাই গায়েব হয়ে গেছে ওই যে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট না দিয়া মানে রিকোয়েস্ট দিছিলাম মনে হয় আমি, তাও মনে নাই। মানে ভাই ও বলল যে ভাই আমি ওর গ্রুপে যাইতাম বাট ওর সাথে আমার সাথে এডই ছিল না। পরে দিয়ে গ্রুপে যাওয়া হইল না। আমি ভাবছি আরো ভাই হ্যান-ত্যান করে ওর থেকে মেয়ে একটা পাকিস্তানি। যাই হোক হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই, वालेकुम अस्सलाम, कैसे কেমন हो? আছেন? क्या? कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हो? हाँ, वो जे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बांग्लादेश से हूँ भाई, पाकिस्तान सर्वर में आया। सही है। खेलना आता है कि पैनल यूजर हो? अबे क्या बोल रहे हो भाई, खेलना आता है पेनल यूजर। भाई मैं मोबाइल प्लेयर हूँ, तुमको देख नहीं रहा। और मैं भी मोबाइल प्लेयर ही हूँ। अबे मैं ना, बांग्लादेश सर्वर से पाकिस्तान सर्वर आया, और मैंने यहाँ पर ग्रैंड मास्टर लगाया, बट मेरा ग्रैंड मास्टर शो नहीं कर रहा है भाई, क्यों ऐसा? आईडी ब्लैक लिस्ट होगी। भाई ये कैसा बात हुआ? मानी मैं तुमको बोल रहा हूँ, पाकिस्तान सर्वर में ऐसा कोई रूल्स है क्या, जो मानी 40 लेवल का बाद ही उसका ग्रैंड मास्टर शो होता है? ऐसा कोई रूल्स है क्या पाकिस्तान सर्वर में? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है तो रूल्स फिर भाई वगैरह कोई मैं ना नहीं भाई है। मैं रिक्वेस्ट पीआर करो, बंदा हूँ अगर भाई, तो मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया मेरे आईडी ने। बताता हूँ। ओए रहमान है। सुनाओ। ओए रहमान, जी। ओए दी प्रोफाइल चेक करा रे। स्नाइपर दा 11 लेवल कर लेने। क्या बात है भाई तेरी। कोई पैनल यूजर है बे या नहीं फिर यार, मैं बंदे? पैनल यूजर नहीं हूँ भाई, तुमको क्या बताऊँ। ओ भाई कैसे? ओ 11 प्रूफ स्नाइपर का चाहिए कर लिया, तुमको, इतने तुमको स्नाइपर। प्रूफ चाहिए? हेलो ब्रो। भाई मेरी बात सुनो, चलो नहीं देख। यार चाहिए प्रूफ नहीं चाहिए। ओके ओके, ऐसे रुको, ही है मैं कि तुमको नाम दे रहा तो हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ, वेट, रुको, मैं तुमको प्रूफ दे रहा हूँ, मैं पीआर प्लेयर हूँ, वेट रुको। नहीं दो यार, प्रूफ नहीं दो। बट रिक्वेस्ट अब उठाओ, लेवल है। खेला करेंगे, फ्रेंड लिस्ट में कोई नहीं है। जा रहे हो यूट्यूब में जाओ और ये चांस करो, ठीक है? यार, आपको कह रहा फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट हाँ, डालो, ले कुछ लिया, नहीं चाहिए रिक्वेस्ट ले मुझे। लिया। देखो यूट्यूब में जाओ, खेलोगे मैंने आप? एक नाम दिया, वो चांस यार करो। मेरी बात सुन, आपका पता है क्यों नहीं शो हो रहा ग्रैंड मास्टर? क्यों नहीं? आप आप ओए स्नाइपर एक मिनट यूजर हो रहमान में ना? आया, रहमान में 1 मिनट आया। ओके, आप स्नाइपर यूजर हो और आपको रिपोर्ट करते हैं लोग, और आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट हुई है। अबे पता नहीं, बट मैंने तुमको एक नाम दिया था ना, ये जाके यूट्यूब में सर्च करो। তো দেখো গাইস আমি হচ্ছে যে কালকে যখন ফার্স্ট চ্যানেলের মধ্যে ভিডিও আপলোড করেছিলাম একটা এক লেভেল আইডিতে গাইস টপ 1 মারার চ্যালেঞ্জ, কিন্তু গাইস এখানে আমরা যখন গ্র্যান্ড মাস্টারে উঠি ভাই আমাদের আইডি লেভেল 26, তখন কিন্তু আমাদের গাইস গ্র্যান্ড মাস্টার শো করতেছিল না। তো আমি বুঝে গেছি ভাই আমাদের আইডি ব্ল্যাক লিস্ট করে দিছে, ঠিক আছে? তো দেখো তোমরা অনেকে ওখানে কমেন্ট করতেছিলা যে ভাই 30 লেভেলে পরে আইডি এটা শো হবে, ঠিক আছে? গ্র্যান্ড মাস্টারটা শো করবে যদি 30 লেভেল হয়। তো দেখতে পাচ্তেছো গাইস এরা কি বললো, এখানে কোনো রুলস নাই, এটা কিন্তু একটা গ্র্যান্ড মাস্টার প্লেয়ার, তো দেখতে পাচ্তেছো। এন্ড সমস্যা নাই গাইস, আমরা টপ 1 মারবো আজকে, না হলে কালকে অন্য একজন থেকে একটা আইডি নিয়ে ওই আইডিতে খেলে
তা আমি ট্রাই করবো পার্ট 3 আনবো, ওইটাতে টপ 1 ইনশাআল্লাহ হবে। কিন্তু ওয়েট করতে হবে ভাই। তো এভাবে রিকোয়েস্ট দিতে মনে করো এরপরেই হচ্ছে যে ভাই আমি টপ 1 এর গ্রুপে চলে যাই। আমি তো সেটা অবাক হয়ে যাই, তখন আমার রিঅ্যাকশন দেখো। ओ भाई टॉप वन भाई 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 आ गया। हेलो भाई। ओ भाई 700 भाई रे भाई है का। अरे यार किक मेरे दी से सी भाई छी छी छी। মানে গাইস আমি এটা দেখে অবাক হয়ে গেছি যে ওর হচ্ছে ভাই 798টার মতো ভুইয়া স্ট্রিক। মানে ভাই ও হচ্ছে গ্লিচ ইউজার, ঠিক আছে, ও কিন্তু প্যানেল ইউজার না, ও হচ্ছে গ্লিচ ইউজার। যেটা দেখে যা মানে প্যানেল ইউজ করে খেললে হচ্ছে যে ভাই ওর একটা হলেও হারবে, ঠিক আছে, যেরকম ইউজ করুক না কেন, ঠিক আছে, 4 টাকা নিয়ে গেলেও একটা ম্যাচ হলো হারবে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা হচ্ছে ও গ্লিচ করে করছে, যার কারণে বুঝে গেছি আমি। अस्सलाम वालेकुम কেমন আছো সবাই? वालेकुम अस्सलाम जी बोलो। कैसे हो भाई? ठीक है। भाई पाकिस्तानी हो क्या? हाँ पाकिस्तानी। ओ बहुत अच्छा भाई, मैं तो बंगाली हूँ भाई। इधर आया पाकिस्तान में, अच्छा मेरा पाकिस्तान भाई उसे भाई बात करने के लिए। बंगाली हो आप? हाँ हाँ बीडी सर्वर से आया हूँ मैं, अच्छा अच्छा। बांग्लादेश। तो आप पाकिस्तान में किधर रहते हो भाई? हैदराबाद में। हैदराबाद, वाओ। तो मुझे ना भाई पाकिस्तानी लड़कियां भाई बहुत अच्छा लग रहे हैं भाई। लड़कियां ना बहुत अच्छा लगता है भाई। शादी करना चाहता हूँ पाकिस्तानी लड़की से, बट कोई मिल रहा नहीं। रिक्वेस्ट उठाओ रिक्वेस्ट। देखो देखो डाल दिया रिक्वेस्ट। मुझे पाकिस्तानी लड़की चाहिए शादी करने के लिए। तुम्हारे पास ऐसा कोई लड़की है क्या? नहीं है। ओह, तो तुम्हारा कोई बैंड टैन है क्या? मैं बांग्लादेश पे लेकर आऊंगा। मैं पाकिस्तान जाऊंगा और बांग्लादेश पे लेकर आऊंगा उसको। नहीं। आसपास में भी कोई नहीं है क्या? नहीं ना। हाँ बे यार। आप मैं तुम्हें क्या आप मैं किधर ढूंढूं भाई? मैंने मिल ली, तुम्हें क्या मिलेगी? तुमको भी नहीं मिल रहा है भाई। भाई तुम मेरे लिए पाकिस्तान से ढूंढ दो, मैं तुमको लिए बांग्लादेश से भी ढूंढूंगा। कोई बात नहीं, बाद में लूंगा, ठीक है। बहुत भाई तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू। और मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ठीक है। सही है। असल में तुम्हारा बहन नहीं है क्या? नहीं। यार काजिन भी नहीं है, कोई लड़की काजिन? नहीं ना। यार डेली टूट गया हमारा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, ভালো থাকিও। তো গাইস ভাই অনেক ট্রাই করছি এন্ড এছাড়া কিন্তু আমি আর অনেকজনের সাথে কথা বলছি, মনে করো সবগুলো অ্যাড করলে ভিডিও অনেক লং হয়ে যায়। মেয়েদের ধার কাছে যেতে পারলাম না, পাকিস্তানি মেয়ে বলে কথা। তো যাই হোক গাইস, আজকে এই ছিল আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবা। এন্ড এটা তো গাইস তোমরা সকলে জানো আমাদের সেকেন্ড চ্যানেল। তো গাইস বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আজকের জন্য এতটুকু, আল্লাহ হাফেজ।